Malien aw ni su mi malien be fo ka be wala nyuma don abalma ke do Chorno Ndiaye ouverture média la Chorno ka foli bi bla jamana den kelen na be malien bi dien yoro an bi be fo ka be wala nyuma don foli nyuma anti sengo la anti décourager la maliko la onye koko nanya sabati ka sababu ke kuna foni o de an objectifier kuna foni nyuma ka se ka soro kana di jamana denw ma kuna foni nyuma amu no dugulero jamana denw na ka se ka nani oye ko bo keneka kuna foni nyuma mu ni jamana denw mu ko bi ala wati be malikono ani maliko ka se ka ta nyini a shunkoro kana di jamana denw ma ouverture média mu na sigilen do malien kama fantaw famaw desebato lujurato on munu nan sigime jamana denw gama malien on woni on zona ka fo ngama nga barake kuna foni nyuma nyini ni kana di awma abalmake Chorno Ndiaye ouverture média la flake malien ne koni onye wulika jo sabati wa kuna foni ka be malikono abisega nani malika here abisega nani ka malibo dinge kono o kuna foni malien ombo ke fuka se odana kuma nabi fo okono la gauche nabi si ama okono an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn wɛrɛw fɛ an yɛrɛ kanuba dɔw fɛ sabula adamaden i kɛra cogo cogo maliyɛnw bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ debi ala ye diɲɛ da ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam le prophète Mahomet bɛɛ ma kɛ Muhammad fɛ maliyɛnw mais bɛɛ tɛ se ka kɛ c'est-à-dire maa tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ ale mun n'ale kun gilennen don ka tɛmɛ bɛɛ kan ale mun n'a yirala k'a fɔ k'ale jogo de kun ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan ale mun n'a yirala k'a fɔ k'ale kun di nkalon tigɛ a ka baara kun ye ka tiɲɛ lafasa n'o ye prophète Mahomet an bɛ hommage k'a ye yan ani a nɔfɛmaa bɛɛ an bɛ dugawu kɛ u ye u y'an kɔ kiti mun na ala k'a nɔgɔya an yɛrɛ ka taa fara u n'u ka jama sanumaw ka lahara maliyɛnw ale mun bɛ k'ale tilennen don diɲɛ kɔnɔ maaw ma se ka kɛ ale fɛ bɛɛ ma se ka kɛ ale fɛ wa bɛɛ tɛ se ka kɛ anw fɛ anw ka laɲini ye mun ye ouverture média la ouverture média cɛdenw a directeurs fo kana bila a plantonw na a n'a gardiens cɛsiri mun n'an y'a kɛ fasoko kama anw kɔni t'a dɔn a bɛna dan yɔrɔ mun na nka anw kɔni an b'a baara la aw ye maliyɛnw jamana kɔnɔ kow ka kalan nin waati in na mali kɔnɔ nin waati in na an bɛ confinement la mun ye ko an ka se k'an ladogo sokɔnɔnaw la parce que bana in n'o ye coronavirus mun n'a don bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na a yira k'a fɔ ko coronavirus k'a ye tiɲɛni kɛ dugu caman na anw ka mali bɛ jate o fɛ maa kelen va tora a la maliyɛnw bisu in na mina kuma mun de ka o ye ko mun n'a kɛra Mopti mara la tari aw b'a kalama k'a fɔ kojuguba dɔ de kɛra Mopti mara la bi vote don kojuguba de kɛra Mopti n'o ye Mali région 5nan ye kalafili kɔnɔna na kalafili hokumu kɔnɔ an ye ko dɔ kɛtɔ ye bi Mopti mara la maliyɛnw Chorno bɛna o de da aw tulo kan m'an ka ɲɛmaw k'u interpeller n'u tɛ mun kalama anw de b'a ɲɛf'u ye u bɛ se ka wulikajɔ mun sabati n'a sɔrɔla fasojɔlaw don ko faso kanu bɛ u dusukun na anw ka kumakan mun n'an b'a fɔ olu de bɛ se k'a lawaleya anw da ye dénonceli ye k'a kunnafoni di maaw ma a jɛlen maliyɛnw anw b'o mun kɛ walayi an tɛ saliya la bɛɛ b'a kalama k'a fɔ bi kala filila Mali kɔnɔ an ka ɲɛɲinini n'an ka wulikajɔ la kalafili mun n'a kɛra bi ne yɛrɛ Chorno dara kɛnɛ kan a yɛrɛ caman y'a ye an sera kɛnɛ kɔnɔ an ye fɛn minnu ye an y'olu yira aw la en temps réel mun de kɛra maliyɛnw mun de kɛra bi Mopti mara kɔnɔ kalafili hokumu kɔnɔ mun de tɛmɛna Mopti mara la mun ye anw dabali ban mun y'an kamana gan mun y'an jigi tigɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen k'olu kan ka hinɛ maliyɛnw na ɲɛmaa minnu bɛ yen ko anw ye dɔ kɛ suɲɛni na bɛnkanni wale la Mali kɔnɔ olu minnu kan ka hinɛ fasodenw na olu minnu kan ka hinɛ maliyɛndenw na k'a fɔ ko maliyɛnw sɛgɛnna bilahi maliyɛnw ɲanina maliyɛnw wɔsi u ye dɔ kɛ tiriki tɔrɔkɔ la bi diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ɲɛsin anw de ma maliyɛnw anw ka laɲini de ye o kunnafoni mun n'a bɛ di ka se ka ɲɛmaa ɲumanw k'olu dɛmɛ a baara kɛcogo ɲuman na nka an ka jigitigɛ hali bi maliyɛnw caman ma se ka bɔ a la an kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ ka ɲɛ waati in na jamana kɔnɔ nka yɔrɔ dɔw bɛ yen hali bi olu ma tile anw tɛ se k'an da tɛmɛ a kan ko ko n'an y'a ye an b'a fɔ anw b'a kɛ an yɛrɛ de kama sabula anw denw ni an mɔdenw olu bɛɛ ye maliyɛnw de ye Mali ka hɛrɛ sɔrɔ olu bɛna sɔrɔ dans les jours à venir hali n'a sɔrɔ ko ala ye anw ka kalifa minɛ na k'anw dara lahara anw denw na an mɔden minnu min na n'anw y'an cɛsiri ka baara kɛ Mali ye olu bɛna sɔrɔ Mali jara ka sababu kɛ anw ka cɛsiri anw bɛ siran mun de ɲɛ an bɛ kɛ jitɔ ye mun de la
kun jumɛn de la an di kunnafoni ɲuman di maaw ma kun jumɛn de la an bɛ siran an da ka san an daw ka minɛ nafolo ka d'a ma k'an k'an datugu ko minnu k'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ k'a kɔlɔlɔ a bɛ se ka se maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ ma pourquoi anw m'an datugu maliyɛnw ala tɛ jitɔ fɛ wa anw de jitɔ ye jamanaden kelen kelenna bɛɛ mun ko ko faso ka d'a ye anw ka wulikajɔ n'an ka dénoncer la an bɛ kuma minnu fɔ a dabɔkun de ye faso ka ɲɛ faso taacogo ka ɲɛ ko caman bɛ yen fura ka sɔrɔ olu la k'a sɔrɔ a ma kɛ woyɔ ye a ma kɛ kɛlɛ ye Mopti Mali région duurunan don maliyɛnw bourrage d'urne de kɛra bi Mopti mara kɔnɔ vote kalafili kɔnɔna na bourrage d'urne a b'o dɔn wa vote kalafili bɛ bila fɛn mun kɔnɔ o de ye urne ye maa dɔw de sɔrɔla maa minnu bɛ yen k'u taara kalafili ka taa nanbara kɛ ka taa buru ka se ka taa lajɛ ka taa bourrage d'urne kɛ ka taa kala fili bengani kɔnɔ ka taa kala fili sariya ma jɛni mun ye sariya ko ko kala ka taa fili de i ni n ka maa ye maa mun bɛ yen k'a ka di ye k'a sɔrɔ nanbara ma k'a la anw y'a ye bi Mopti mara la an ka ɲɛmaw n'a t'a kalama cɔrɔ dɔ bɛna fɔ ouverture média sanfɛ n'a bɛ se ka wulikajɔ mun sabati a y'a kɛ ko mun kɛra Mopti bi a y'anw jigi tigɛ a ye dɔ bɔ an ka maliko la dɔɔni a y'a ye k'a fɔ hali bi jaja anw fɛ caman bɛna bɔ nanbaraw la vote n'o ye kalafiliw ye a bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔ ani hɔrɔnya kɔnɔ mun b'a to au moins maa minnu ma se ka taa kalafili la tiɲɛ don olu ma sɔn ka taa kalafili la k'a sababu kɛ u fana n'u ka hakɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u b'u jo fɛ wa jamanadenw don minnu dara k'a yira k'a fɔ olu fana taara u ka taa kala fili u b'a dɔn u taara kala fili u diyaɲɛmɔgɔ ye u dan b'a la maa dɔ de talen dɔ ka bila nin ko kunna mun bɛ k'u bɛna jaabiw bɔ jaabi minnu bɛ k'a tɛ kɛ nanbara kɔnɔ fiyewu maliyɛnw nanbara kɛra bi Mopti mara la bengani kɛra bi Mopti mara la bourrage d'urne kɛra bi Mopti mara la jɔnw ni jɔnw fɛ parti politique minnu n'olu faralen don ɲɔgɔn kan élection surunyalen anw bɔra k'a fɔ k'an gan kɔrɔta Mali fan bɛɛ n ko parti politique bɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw ko anw de ka fɛn faamuya la minnu bɛ yen k'olu yɛrɛ dama tun tɛ ɲɔgɔn gan fɔ kunun opposition fara majorité kan olu minnu kan ka ɲɔgɔn sɔsɔ wasabulon kɔnɔ k'a lajɛ ni majorité bɔra ni kuma ye kuma mun bɛ yen k'a fɔcogo ma ɲɛ opposition de bɛ kɛ fasodenw ye ka se ka u dusu da anw ka opposition bɛ min bi kuma duman mun n'a bɛ fɔ anw ka opposition ma tari o kuma minnu k'a fɔ ko opposition kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la ka fasodenw ka se k'u ɲɛji cɛ jigitigɛ mun n'a bɛ maliyɛnw kan ka se k'a bila bɔlɔ kelen kan k'a yira k'a fɔ opposition nana de majorité ma se ka mun kɛ wasabulon kɔnɔ anw b'a kɛ k'a ɲɛ panbaranpa wa foyi tɛ bɔ a la démocratie ye kɛmɛ k'o exiger jamana o jamana bɛ yen k'o bɛ démocratie kɔnɔ olu bɛɛ sɔnna a ma k'a fɔ a ka kan wasabulon kɔnɔ komi démocratie nalen fanga sigira siɲɛ saba fanga sigira sigiyɔrɔma saba kɔnɔ n'o ye le pouvoir législatif le pouvoir exécutif ani le pouvoir judiciaire olu saba de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la nin pouvoir saba la maa o maa bɛ yen k'i m'i jɔniyɔrɔ fa o la o b'a yira k'a fɔ Mali bɛ se ka to dingɛ kɔnɔ o jamana fasugu bɛ se ka dingɛ kɔnɔ o jamana fasugu bɔ ka gɛlɛn nɔgɔ la maliyɛnw anw ka opposition maaw anw ye ko caman ye nin waati damadɔ in na mun y'an jigi tigɛ mun y'an jigi misɛnya k'a sababu kɛ min ye sabula an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que ninnu da tɛ fanga ɲini de ye tari Mali kanu b'u la tari aw dalen b'a la k'a fɔ ninnu bɛ yen k'u bɛ wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'olu bɛ maliyɛnw jigi sɛmɛ u bɛ maliyɛnw jigi tugu est ce que ninnu da ye faso ko ye maliyɛnw aw dalen b'a la wa ne bɛ aw ɲininka o la anw de fɛ anw ka sɛgɛn ka k'an bolo fu ye anw bɛ ko o ko kɛ Mali kɔnɔ anw b'a kɛ an yɛrɛ de ye bilahi anw da de ye Mali ye an da de ye Mali ye wa an de fɛ maa ka bin an kan maa k'an ka hakɛ minɛ an na kuma o kuma b'an bolo an b'a fɔ an n'an ni bɛ tigɛ k'an bila ka taa lahara bɛɛ bɛ taa lahara dans les jours à venir nka i ka taa lahara sira ɲuman kan sira mun bɛ yen k'i ka hakɛ don k'i y'a défend wallahi bilahi ala yɛrɛ tɛ jigin o la opposition mɔgɔw y'an jigi tigɛ bi an ye ko mun ye Mopti mara la a ma kun an fɛ wa anw ma se k'a faamuya k'a fɔ ko Mopti mara la k'a fɔ URD mɔgɔw ADEMA mɔgɔw maliyɛnw ani ka fara RPM mɔgɔw kan olu minnu faralen don ɲɔgɔn kan dɛ Mopti mara la maliyɛnw nanbara de kɛra u ye bourrage d'urne de kɛ bi nanbara o de kɛra maaw minɛna ka taa u datugu bi Mopti commissaire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn u ye nin baara mun kɛ wallahi fasojɔ don anw bɛ Mopti commissaire fɔ ka waleɲuman dɔn n'a tulo tɛ n na maa minnu n'a ka surun a ye taa fɔ ko Cɔrɔna ka foli bɛ bila a ye mun kɛra Mopti bi ni parti politique minnu faralen don ɲɔgɔn kan u ka fara n ka ɲɔgɔnya yɛrɛ anw caman y'a yira k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan est ce que fanga ɲini tɛ sabula k'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'olu bɛ ɲɔgɔn contredit wasabulon kɔnɔ u tɛ sɔn ɲɔgɔn ko ma olu ka taa fara ɲɔgɔn kan k'olu hakililata ye kelen ye wasabulon kɔnɔna na o ye maa caman dabali ban
ni namara mun n'a kɛra bi Mopti mara kɔnɔ ni bengani mun n'a kɛra bi Mopti mara kɔnɔ Maliens anw ma mun faamuya opposition mun b'a fɔ ko ils sont libéral opposition ko si c'est à dire que olu ye libéral le majorité mun no RPM na ka mɔgɔ olu b'a fɔ k'a fɔ Maliens ko olu ye socialiste de ni maa minnu no olu bi nin fɔ ka taa ye k'a fɔ olu mɔgɔ damaw faralen ɲɔgɔn kan nambara ka taa ye olu ka bulo kɔnɔ sabula maa dɔw de ye nin ko in kɛ Maliens ka sababu kɛ parce que k'u b'a dɔn Mopti mara la k'u fɛlen tɛ maaw t'u fɛ maaw t'u kanu sabula u ka baara dɔnnen tɛ anw ye jamanadenw kunkunu ka jamanadenw wuli k'u jɔ ka jamanadenw éveiller k'a fɔ an kana kala fili maa ye maa min bɛ k'a hinɛ t'a la maa min bɛ k'a t'an ka dekun dɔn maa min bɛ k'a t'a dɔn Maliendenw bɛ ka balo cogo mun na mɔgɔ min bɛ k'a b'a dɔn k'a t'a dɔn k'a fɔ anw bɛ balo sɔgɔma cogo jumɛn tile fɛ an bɛ tilelafana sɔrɔ an bɛ surafana sɔrɔ cogo jumɛn anw ka dekun ye min ye anw de fɛ o de ka kɛ jamana in kɔnɔ tuguni n'an ka kala fili maa ye maa min bɛ k'a b'an ka dekun dɔn a b'a dɔn Mali kɔnɔ nin waati in na anw jɔrɔna ko ye kalanko ye an jɔrɔna ko ye sariya ko ye an jɔrɔna ko ye lakana ko ye an jɔrɔna ko ye fɛn caman ye fɛn minnu bɛ yen k'a bɛ se ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ n'olu taara wasabulon kɔnɔ olu de bɛ se ka taa anw défend ka taa wɔsi cɛ k'a lajɛ dimi mun na donna na san jan tɛmɛnen kɔnɔ ka se ka o dimi tɛmɛ ka bɔ Maliendenw na Maliens anw di maa si ta tuguni maa mun bɛ yen k'a bɛ se ka taa kɛ ka taa an ka ko tɔ bɛɛ juguya wasabulon kɔnɔ Moptikaw y'a jira k'a fɔ k'olu olu kuma jɛn'a ye ka maa sugandi ni maa ninnu na ko sabula maaw dɔw maa minnu don k'u yɛrɛdamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn ye Mopti mara kɔnɔ k'u tɛgɛ de taara minɛ kala la ka t'u tɛgɛ minɛ kala la ka t'u minɛ zunya la zunya bengani wale ka t'u minɛ a la k'u tɛgɛ ta k'u tɛgɛ minɛ u bɛ k'u tɛgɛ sɔɔri ka don ka bourrage d'urne kɛ u bɛ ka bourrage d'urne kɛ bureau de vote 36 kɔnɔ Maliens sabula a yira k'a fɔ ko Mopti mara dɔw bɛ yen vote ma se ka kɛ ka sababu kɛ lakana ko ye vote mun ma se ka sababu kɛ lakana ko ye Maliens a yirala k'a fɔ ko dugutigi minnu bɛ o dugu la u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka siran ko sabula ko menaces kɛra k'a fɔ ko ni maaw nana kala fili yan nɔ terroristes minnu bɛ an dafɛlaw fɛ ni bandiw don u bɛ k'u dogo k'u ye menaces kɛ ka kuma caman fɔ maaw jatigɛra a yira k'a fɔ o yɔrɔ minnu bɛ ni kala ma fili u y'u profiter o de fɛ ka se ka taa bourrage d'urne kɛ Maliens bureau de vote président a n'a présidentu k'olu caman y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ se ka taa ko sabula k'a fɔra ko yɔrɔ in ko lakana ɲɛnama t'a yɔrɔ la k'a fɔra ko a yɔrɔ in ko farati b'a yɔrɔ la ko n'i ma farati ka taa yɔrɔ la k'o tɔ ye kalafili k'u b'i bɔnɛ i ni la a taara ye k'a fɔ o bureau de vote minnu bɛ ni vote ma se ka kɛ yen bourrage d'urne de taara kɛ yen nɔ mun b'a to olu ka se ka pourcentage caman sɔrɔ u ka se ka député kalafili sɔrɔ namara kan namara bingani wale kan maaw ma sɔn aw ma a t'a to aw ka ta jɛlenya kan anw ka autorité bɛ min anw ka ɲɛmaaw bɛ min préfet bɛ min préfet mun bɛ yen ni Moptikaw b'a la k'u kan kɔrɔta n'a ye ko in kɛra dugu mun ni dugu mun na Maliens komi anw k'an ka journaliste mun sɔrɔ ale bɛ radio sanga de la ma se k'a sɔrɔ bi nka baara in ma ban Maliens n bɛ aw kunnafoni bi yanni sini cɛ sini ye ntɛnɛn ye semaine bɛ daminɛ sini anw b'an ka wulikajɔ daminɛ sini ka aw kunnafoni ko minnu n'a bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ jɔn ni jɔn nɔ b'a la n'i ye journaliste in sɔrɔ sini a bɛ don u bɛɛ kelen kelen na k'u tɔgɔ fɔ an ye parce que an ɲɛ b'a la u bɛ ka préfet tɔgɔ fɔ o ye préfet jumɛn ye préfet jumɛn m'a jɔ a jɔyɔrɔ la préfet jumɛn ma wulikajɔ sabati mun b'a to ni bengani wale ka se ka dabila ni mara in kɔnɔ fo ka taa kɛ k'a fɔ ko suyɛnni kɛra maaw bɔra a kalama wa a b'a kalama k'a fɔ minnu minɛna k'u minɛna ka t'u datugu kaso de la Mali u minɛna ka t'u datugu de han nin ko mun n'a kɛra a yira k'a fɔ ko kalama fili nin yɔrɔ la u t'an bɛ so kɔnɔna dɔ de ta Maliens o so in a bɛ Mopti dugu kɔnɔna na an ye lamɛn ka ɲɛ dɛ so in bɛ Mopti dugu de kɔnɔ Mopti dugu kɔnɔna ko so dɔ de tun talen don Mopti dugu kɔnɔna kɛrɛfɛla la o so mun n'a talen don u taara bourrage d'urne de kɛ o so kɔnɔ bureau de vote 36 kunkankow ka taa fa u yɛrɛ ni ka kow la jɔnni ka baara kɛra nin ye parti politique jɔnniw nɔ kɛra nin ko in ni nin ko in URD RPM ADEMA URD qui se dit Maliens qui se dit libéral ADEMA ani RPM minnu b'a fɔ k'olu ye socialiste ye Maliens nin ko de taara kɛ ninnu fɛ bi mun bɛ k'a ye anw kamana quoi an tɛ se ka fɛn fɔ Sumala ma parce que an bɛ dugawu kɛ Sumala ye Sumala bɛ bolo mun kan bi Ala n'a kira de b'a dɔn ko in bɛ ka taa passer cogo min kan o de y'a to ne ka kuma o kuma na malgré tout an bɛ dugawu kɛ Sumala ye Sumala Sise ko kɛra i ko mun bɛ k'a y'an jigi tigɛ i ka maa minnu bɛ yen Mopti mara kɔnɔ n'u taalen don URD représenté anw jigi misɛnyara walayi an jigi tigɛra ne ka émission dɔ la
Mohamed Youssouf Bathily ni ale ye Aras Bathie CDR mɔgɔw ka porte-parole a delila ka kumakan in fɔ n ka plateau sanfɛ ale na waati ka bɔ Sénégal a y'a basé kuma ninnu de kan a ko k'anw tɛ se ka jɛn n'a ye k'a faamuya k'a fɔ URD maaw minnu bɛ ɲɔgɔn ta minnu tɛ ɲɔgɔn fɛ olu t'an b'a fɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ko sabula k'u hakilina ye kelen ye Malijɔko la mun de ye tiɲɛ ye nin ko la a Maliyɛnw anw dɔrɔla sa a Maliyɛnw dɔ kɛra anw na sa Maliyɛnw anw dɔrɔla bilahi an ɲanina an ka jamana kɔnɔ Mali bɛna dilan san jumɛn Mali bɛna taa ɲɛ san jumɛn tari Maliyɛndenw yɛrɛ dama anw bɛna Mali hinɛ minɛ waati jumɛn coronavirus fana nan bɛ a tɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a tɔ bɛɛ ndoro ka taraka Maliyɛnw k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ko minnu fana bɛ yen k'an yɛrɛ bɛ se k'o dilan ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka bɛn ɲɔgɔn kan foyi t'a to Ala bɛ ka ɲangata jigin an kan ni bɛnkanni walew ni nin ko minnu bɛ yen k'a tɛ se ka faamuya wallahi bilahi talahi Maliyɛnw Ala bɛ ka ɲangata de jigin diɲɛ maa ka taa tiɲɛ don diɲɛ jamana caman bɛ yen kolonkolonw cayara yen anw yɛrɛ ka dugu kɔnɔ an m'an cɛ siranda la kolonkolon cayara anw ka jamana kɔnɔ bɛnkanni walew nanbaraw suyɛni karankata ka Maliyɛnw a karankata ka i ɲɛ coronen ɲɛna u b'a yir'i la i tɛ se ka foyi kɛ e ye fantan de i tɛ se ka foyi kɛ anw b'a nanbara aw ɲɛ bosolen ɲɛna n'aw bɛ se ka diɲɛ ko o ko kɛ a y'a kɛ anw ka autorité bɛ min seni maaw bɛ min autorité minnu bɛ yen k'u kan ka dankari na jɔnni ni jɔnni nɔ de ye nin ye jɔnni ye nanbara de kɛ Mopti mara la bi ka bourrage d'urne kɛ RPM mɔgɔw tɔgɔ la Maliyɛnw wallahi bilahi URD mɔgɔw ani ka fara RPM mɔgɔw ani ka fara ADEMA ka ninnu saba minnu faralen ɲɔgɔn kan ko fo ka kɛ député olu minnu yɛrɛ hakilila ta tun tɛ kelen ye fasojɔko la bɛɛ b'a dɔn ko URD ye opposition de bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i kɔni ko Mali kɔnɔ ko ADEMA bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ADEMA olu ye fanga bɔda mun ye u jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔ depuis démocratie donna Mali kɔnɔ fo kana bila bila Maliyɛn bɛɛ b'a dɔn n'i ko RPM ye jɔnni de ye bi Mali kɔnɔ président de la République tɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ninnu ka taa fara ɲɔgɔn kan k'olu hakilina ye kelen ye k'olu bɛna Mali jɔ wasabulon kɔnɔ Maliyɛnw n'u bɛ k'an filɛ lalomaw de ye wallahi bilahi Maliyɛnw u bɛ ka kala de don an ɲɛ bosolen ɲɛna ko in kɔni a nanbara kɛra ka bɔ Mopti mara la Moptikaw kalenkan u y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ye nin ko kɛ anw bɛ fɛ u ka ɲini autorité mɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ a ko la u ka minɛ k'u datugu k'u bila justice ka bolo kan u k'u juge k'u ɲininka jɔn ni jɔn de nɔ ye nin ko ye Maliyɛnw bɛnkanni wale nanbara suyɛni ka fantanw ɲɛji bɔ ka fantanw ka hakɛ minɛ u la a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kama a bɛna taa miliyɔn 2 minnu minɛ wasabulon kɔnɔ kalo o kalo ani u caman bɛ nanbara de kɛ u bɛ siran mun b'a to n'u kɛra député députéya mun bɛ yen n'a a guloki bɛna d'u kan na sabula n'i kɛra député ko caman bɛ yen a ka gɛlɛn i ka minɛ o la justice ka se ka i nɔ minɛ a tila bɛ zon a zon de cayara kojugu maa minnu bɛ yen candidat ninnu caman bɛ yen u caman bɔ député kalafili nɔfɛ bilahi talahi dɔ wɛrɛ foyi tɛ parce que a zon ka ca a maalankolon ka ca jamana hinɛ t'u la u b'a dɔn u ye mun kɛ kunun donc n'u ma kɛ député f'u ka sa san 5 in kɔnɔ u b'u si tɔni kɛ kaso kɔnɔ sabula anw ka Mali justice kura mun nalen don olu ko k'u tɛ don maa ka molobaliya la u tɛ faama bɔ fanta la u bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u datugu n'o ye Maliku Kulubali n'a ka mɔgɔw ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn komi n'a kɛra Mopti an b'a deli u fɛ u ka wulikajɔ sabati a ko la ka taa ko ɲɛɲini jɔnni b'a jɔ a jɔyɔrɔ la mun b'a to bourrage d'urne kɛra Mopti jɔnni de ye nin nanbara ko kɛ jɔnni de ye miliyɔn 30 ani dɔɔni bɔ a kunna ka se ka taa nin nanbara ko in kɛ Maliyɛnw maa minnu bilala ka taa nin kɛ jamanadenw a b'a dɔn ko miliyɔn 30 u y'o de voté k'a di a maaw ma anw bɛ miliyɔn 30 di aw ma a ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ sisan a ye taa bourrage d'urne kɛ a ka taa an ka liste fɛnw ADEMA ni RPM faralen don ɲɔgɔn kan yɔrɔ mun na ani ka fara URD kan a ye taa ta a ka taa les urnes a ka taa urnew ta a k'a fa anw ka gafe la maa minnu fana ye nin miliyɔn 30 minɛ fasoden juguw don faso in hinɛ t'u la fiyewu anw bɛɛ ka sa ka d'u ye o de y'a to ne b'a fɔ Mali kɔnɔ bi bi in na maa min bɛ yen ko Mali hinɛ b'a la k'an yɛrɛ dama hinɛw bɛ ɲɔgɔn na o de ka dɔgɔ a bɛɛ fasoden jugu u bɛ kuma u da la kɛlɛ n'u ye i b'a fɔ k'u ɲɔgɔnna faso kanu tɛ nka i b'a sɔrɔ u dusukun finnen don anw contre la Maliyɛnw u t'an fɛ u bɛ nanbara kɛ u ka sɔrɔ da fɛ u bɛ bɛnkanni kɛ ka fasoden wɛrɛw k'olu tɔɲɔ e bɛ taa nin miliyɔn 30 minɛ a bɛ taa nin miliyɔn 30 tila an ni ɲɔgɔn cɛ maa mun bɛna ta ka taa kɛ wasaden ka taa Moptikaw ka t'u représenter Moptika minnu bɛ yen ko dekun b'u la a bɛ waati caman bɔ lakanako sira kan injustice sira kan kalanko sira kan Maliyɛnw hali dun ka fa sira kan n'olu ma se ka wasaden ɲuman sɔrɔ maa min bɛ yen k'u bɛ taa u ka hakɛ défend wasabulon kɔnɔna na gouvernement kɛrɛfɛ Maliyɛnw e m'olu tɔɲɔ wa
est-ce que e m'olu faga ninnu bɛɛ fasoden jugu kelenw nga ala bɔra u jigi kɔrɔ bi k'u jigi tigɛ k'u jira diɲɛmaa la anw bɛ fɛ faama ɲumanw olu fana ka wulikajɔ sabati ka t'u minɛ k'u juger u si kɔ kana jira an na u k'u bɛɛ di anw ma anw k'u jira an ka réseaux sociaux kan journaliste minnu bɛ yen k'olu bɛ sɛbɛnniw kɛ u k'u bila u ka gafe kan minnu bɛ télévision na u k'a bɔ télévision na minnu bɛ radio sow kan olu k'u fɔ k'u ko bɛɛ k'a lajɛ k'u bɛɛ kɔ jira diɲɛ na maliyɛnw anw de maa si to yen tuguni nin ko la aw yɛrɛ mɛnna ka ko la a ye nin ɲɔgɔn ye minnu b'a fɔ ko mali kanu b'olu la minnu b'a fɔ k'olu bɛ mali ka dekun dɔn minnu b'a fɔ k'olu bɛ se ka wulikajɔ sabati anw ye mali ko la olu de ka baara filɛ nin ye dɛ maliyɛnw olu de ka baara filɛ URD maaw aw de ko k'aw ye opposition ye aw de ko k'aw hakilata ka ɲi mun de kɛra pour quelle raison nin ko fasugu kɛra Mopti mara la jamanadenw ko k'u ma se k'a faamuya Adema ani ka fara RPM kan aw minnu b'a dɔn k'a fɔ ko URD bɛ aw contre la san kalo 12 wasabulon kɔnɔ mun de kɛra anw ye an ye mun de ta aw fɛ Moptikaw ko k'u t'a dɔn k'u ye mun de kɛ aw la jamanadenw nin ko mun n'a kɛra Mopti a y'an bɛɛ jigi misɛnya a y'an bɛɛ jigi tigɛ k'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ tuguni anw bɛ continuer ka nin ko fasugu ye tuguni kabako ko don maaw ka sɔrɔ minnu bɛ taa $30 minɛ ka se ka taa bengani waleya ka se ka taa bengani ka taa barika dɔ o la fasoden wɛrɛw kan o ye jigitigɛ ye maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ wa nin ko mun n'a bɛ dugu kɔnɔ ne de y'a fɔ aw ye journaliste minnu n'olu y'a ko sama k'a ko ɲɛɲini radio sanga maaw sini inshallahu ouverture media plateau sanfɛ Corno b'a gɛlɛya ni ka se k'u wele k'u ɲininka u bɛ fɛn fɔ aw ye fɛn mun bɛ yen k'a bɛ bonya aw hakili ma a ka ɲi olu da kɔnɔ sabula olu tun bɛ terrain kan maliyɛnw anw ka jamana a bɛ jɔ n'an y'an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ni maa lankolon ninnu k'u kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa kuntan minnu bɛ yen k'an hinɛ t'u la n'an y'u kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ walayi an bɛ hɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw a bɛ daminɛ mun na o ye tiɲɛ fɔ de tiɲɛ ka fɔ hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ balima don k'a ye ko kɛ mun ma ɲɛ an k'a tiɲɛ fɔ k'a panbaranba fɔ mun bɛ bɔ a la o ka bɔ a la o bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen k'olu fana ye ɲɛmaa ɲumanw ye ɲɛmaa ɲɛnamaw olu bɛ yen hali n'u ka dɔgɔ olu bɛ se k'an dɛmɛ nin baara ɲuman na mun b'a to hali bi anw mago bɛ faso ɲuman ko mun na anw mago bɛ ɲɛtaa mun na o ka se ka sabati Mali fantan ani naani fɛ maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ n bɛna sujet filanan na bi sɔgɔmada in na ne ye wulikajɔ sabati ni ka se ka taa bureau de vote la n ma se ka Bamako bɛɛ kɛ nka n sera ka yɔrɔ minnu kɛ o ye commune 1 n sera k'o kɛ Jelibugu centre mun bɛ yen nɔ ani ka fara Burukasonbugu centre fana kan coronavirus k'a bɛ Mali kɔnɔ anw ye wulikajɔ sabati kun jumɛn na a b'a dɔn kunun ka kunun émission na n ye fɛn caman fɔ n y'a yira k'a fɔ n ko coronavirus mun bɛ yen n ko n'i kun y'a da anw ma anw kun bɛ fɛ élection a kun ka reporter ka bila waati wɛrɛ la an bɛɛ y'o de demander n bɔra n ka kunun émission na n ko anw kun fɛ n ko Ibrahim Boubacar Keita n'o y'an ka président de la République ale bɛna bɔ kunun yanni vote don cɛ ka bɔ tuguni k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye élection a bɔra a don na k'a bila waati wɛrɛ la nka an y'a ye bi sɔgɔmada in na an ye wulikajɔ mun sabati ni ka taa bureau de vote la maliyɛnw an taara an ɲɛ da kow kan an ye mun ni mun ye maa minnu bɛ yen k'olu ma se ka video in sɔrɔ k'a ye anw ye mun ni mun de ye an b'o de fɔ aw ye an ni nkalon tigɛ dɛ ko minnu yera kɛnɛ kan ko minnu bɛ yen k'a y'an dabali ban o ye mun ni mun ye an dalen Jelibugu ta la aw bɛɛ y'a ye k'a fɔ an selen Jelibugu la depuis Jelibugu centre dunda la i b'a ye u kɛmɛ ka ji so bila mɔgɔw b'u tɛgɛ ko a la ni safunɛ ye gel bɛ muso bolo a bɛ gel kɛ maaw tɛgɛ kɔnɔ i b'a munumunu i tɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ o mun n'a kɛra Jelibugu centre kɔnɔ anw taara ɲɛfɛ an ye mun ye mun y'an kamana gan o ye jamanaden caman de tun bɛ minnu talen don vote kɛ sɔgɔmada in na walahi maliyɛnw u caman k'u protégelen tɛ ka masque don u daw la k'u nun n'u daw protéger o mun yɛrɛ bɛ ko nafa ka bon kosɛbɛ an ye présidente dɔ ɲininka o présidente ko k'olu ka ɲɔgɔn ye la yanni vote don cɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko vote don an bɛna lajɛ ni ka se ka masquew di aw ma an bɛna lajɛ ka gants di aw ma k'u y'o de fɔ olu ye présidente ko ten ko mais k'a ma lawaleya pourquoi a ma lawaleya pour quelle raison o ye jigitigɛ fɔlɔ ye safinɛw kɔni bilala kɛnɛ kɔnɔ maaw y'u tɛgɛ ko gel kɛra mɔgɔw tɛgɛ kan c'est bien mais est-ce que c'est insuffisant est-ce que c'est insuffisant maliyɛnw ne bɛ aw ɲininka est-ce que c'est insuffisant
ni bana donna an ka jamana kɔnɔ surtout a kɛra sababu ye fo ka maa kelen bɔnɛ andi la o ko man ka bila kulonkɛ la tuguni anw balimaw de bɔra ni ka taa kala fili an zomaw don an n'a sɔrɔla an n'u ti ɲɔgɔn dɔn an n'u ti sigi ka baro kɛ u ko k'u bɛ bɔ ka taa kala fili u ni ka mɔgɔ ye u teri u balima ye an'u fa ye anw bɛ fɛ u ɲuman ka taa u ɲuman ka segin maliyɛnw ninnu y'a yira k'a fɔ ko sɔgɔmada in na nin ko mun n'a kɛra vote kɛyɔrɔ la masque kun bilalen tɛ maaw ka bolo kan masque kun tɛ mɔgɔw n'u la aw yɛrɛ caman y'a ye wa an bɔlen o la an dalen Burukasumbugu centre la a bɔra ka o fana ye jama kun tonnen don ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko kɔnɔkuru mɔgɔw yɛrɛ inquiételen tɛ mɔgɔw yɛrɛ fɛ yɛrɛ ko ko tɛ mɔgɔw tonnen don ɲɔgɔn kan a bureau de vote kɔnɔna na u bɛ ka yaala u bɛ k'u tɛgɛ tu ɲɔgɔn tɛgɛ u bɛ baro la k'a sɔrɔ la kɛnɛya baarakɛlaw ye mun fɔ an ye u ko k'an ka mètre kelen de don an ni ɲɔgɔn cɛ ko n'an bɛ se yɛrɛ an k'a dafa mètre 2 la n'an bɛ se an k'a dafa mètre 3 yɛrɛ la mun b'a to an ka se ka lakana ka bɔ bana in ma o y'a ye n'a sɔrɔla ni masque t'i nun na bon anw dun y'a ye k'a fɔ kɛnɛ kan masque kun di maa caman nun na ni masque t'i nun la ne hakili la i kan ka lajɛ o mesure mun n'a fɔra k'i ka mètre kelen don i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kan k'o labato i yɛrɛ ka kɛnɛya kama nka mɔgɔ caman b'o labato mɔgɔw baden kun kɛlen don ɲɔgɔn na aw yɛrɛ y'a ye safunɛji mun fana b'o ye n'a fɔra ko mɔgɔw k'u tɛgɛ kɔ a la an y'a ye k'a fɔ dɔw bɛ k'a matarafa komi dɔw fana tɛ k'a matarafa maliyɛnw hali bi ala k'anw lakana hali bi ala k'anw kisi bana in ma sabula ne b'an ka ɲɛmaaw ka se k'u interpeller yan vote kɔni kɛra bi maliyɛnw k'a ban sɔgɔmada in na k'a ban bureau de vote datugura 18 heures Bamako kɔnɔ coronavirus kana maa minɛ dɛ coronavirus kana jamanaden minɛ anw de fɛ an k'a mɛn ko nin vote in bannen ko dɔ sɔrɔla mun bɔra vote kɔrɔ la k'a ni coronavirus de bɔra vote kɔrɔ la ni ka taa n'a ye a ka denbaya kɔnɔ n'an y'a mɛn maliyɛnw an bɛ bɔ an b'o fɔ an ye wulikajɔ sabati a la n'an y'a mɛn ko maa o maa bɛ yen k'o sɔrɔla bureau de vote ninnu de kɔnɔ o taalen vote kɔrɔ la a ye coronavirus sɔrɔ yen ka taa yɛlɛma a ka denbaya la maliyɛnw bilahi an bɛ bɔ an b'a kuma fɔ aw ye jamana kɔnɔ nin waati in na ne hakili la bɛɛ kan k'i hakili to i yɛrɛ la c'est pas parce que kɛnɛya baarakɛlaw bɛ bɔ ka fɛn fɔ an ye ko anw yɛrɛ kan ka o labato olu kama o tɛ dɛ an b'a labato an yɛrɛ de kama an bɛ labatoli fɛn fɛn kɛ an kan k'a bɛɛ kɛ an yɛrɛ de kama a n'an kɛrɛfɛmaw a n'an denw a n'an musow n'an faw k'a kɛ olu kama an ni banajugu kana bɔ mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ mun na ka taa don ni banajugu ye an ka dukɔnɔnaw la u m'a min u m'a bɔn an ka musokɔrɔba caman bɛ yen minnu bɛ so kɔnɔ tension b'u caman na jabɛti bɛ an ka musokɔrɔbaw caman an'an ka cɛkɔrɔbaw vote in kana kɛ sababu ye aw ka bɔ o vote kɛyɔrɔ la ka taa cɛkɔrɔbaninw sigilen sɔrɔ u m'a min u m'a bɔ u b'u ka ala wele la k'u ka don wele yanni o don ka se ka taa banajugu suru kan k'u faga ka sababu kɛ tɔɲɔni dan ye parce que ani coronavirus bɔr'u kan anw de fɛn ka o de mɛn tuguni vote in tɛmɛnen mɔgɔ minnu dara ne hakili aw bɛɛ ye responsable ye wa n'i y'a ye anw dara sabula aw fana ye maliyɛn den de aw fana taara vote aw fana taara kala de fili an ni ka maa ye maliyɛnw nin ko mun n'anw y'a ye bi a y'an sɔn hakili la a ye fɛn caman yira cɔrɔnɔ la a y'a yira k'a fɔ ko jaja an b'a la ka jɔrɔ k'a fɔ ko maa kana taa tiɲɛ don maa minnu bɛ centre kɔnɔ dɛ c'est à dire que bureau de vote président a n'a présidente u ye mun fɔ an ye u ko cɔrɔnɔ dɔ y'a yira k'a fɔ délégué dɔ tun bɛ a ko cɔrɔnɔ n bɛna mun f'i ye bi nin ye ne san caman de ye ne bɛna vote kɛyɔrɔ la vote o vote n'a bɛ kɛ ne bɛ kɛ délégué a la mais nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye maaw ka dɔgɔya ta kana kala fili vraiment nin ye mɛnna ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ ko maaw ma bɔ maliyɛnw mɔgɔw ma bɔ ka taa kala fili la dɔw bɔra kɔni nka maa bɛɛ ma bɔ mɔgɔw kun hakilata ye maa minnu ye k'u bɛ se ka bɔ o ma bɔ an bɛ se k'a fɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada o b'a yira k'a fɔ maa minnu bɔra mali kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 20% 30% kan o y'a cayalen ye an ka ɲɛɲininiw n'an ka jateminɛw bɔra o kan donc minnu fana bɛ yen k'u taara sabula maa tɛ se ka maa bali k'i tɛ taa maa tɛ se k'a bala maa sen na k'a fɔ k'i tɛ taa n terikɛ bɛɛ sago b'i yɛrɛ de la maa si ma mɔgɔ sa sugu fiyɛ la mɔgɔ si ma taa wari bɔ ka taa maa sa k'i ta ye mɔgɔ ye bɛɛ b'i yɛrɛ bolo a ye maa mun jɔ o bɛ taa vote kɔrɔ la nka bɛɛ bɛ ka yala ni hakili ye sabula ala ye hakili d'an bɛɛ ma k'an ka miiri n'a ye minnu taara vote la fatɔw tɛ u k'u bɛ taa vote kun mun na u bɔra k'o fana fɔ an ye an ka micro la u ko an bɛ taa kala fili sabula anw b'a dɔn k'a fɔ wasabulon kɔnɔna na tiɲɛni caman kɛra muso dɔ y'a fɔ an ye o muso ko ten ko bureau de vote ko n'i y'a ye ne nana vote cɔrɔnɔ
ko ne aye ka fo wasabulon kono malangolo njaranga wasabulon kono nana zon charanga wasabulon kono an yaye ka fo sanduru munna temena mamunu nganga wasabulon kono a barakela kunga dokon munu be ko faso kanu kumbula ako chorno ni yaye ne nana voter bi nana voter parce que nana kala fli mami mbado na tikitara wasabulon kono munu temena korole umaseka munke ale be se ka jenioro fi ula ngane jorla ko kunyomu ne ka mirina ko kunyomu ni kola o yengo musoma o kana ke bashi mais est ce que dalembala inana kala mun fli burka sombugu centre la i dalembala ka fo ibi sekinga tayga demala ini banati tawa akoma ko chorno neni banati ta era nyebene na protéger lo nyando maski kumbale nuna akukale nana kaye atake ko safina na angonu moye ngayafo o de atongo be responsable de ibi koko ke chacun est responsable ibi koko ke jinatique la iba ke irede wa iba ke ikrefe mogodi na banana na jugu ya chogo chogo ikrefe mogodi be ke sababu ul folo folo ibi banana soro yanu ka donay dugu kono abora kay afora ko ami wati mine ko sisa coronavirus yi anga kaw bala ka yele mali kono maliyon mawbi ka yele akumi ma nanina akumi ma flala ami ma julabi ma muka maliyon ayira ka fo ko BDM kono na maliyon no ele banque développement du Mali ko stagiaire dok mbe ko au stagiaire ko coronavirus ka yira wala ka fo ko coronavirus bi ko julla o mu nakira malion mo be ko bi barake banque kono na o keme ko lu beta ku bla quarantaine na ma jol libe ko lu duna banki kono na nu ni banque barakela nu maga magara nyona o ma jol libe nu ni banque barakela nu e bieta ka bie didi nyoma nu e bie blue kuna ka boka tu ka demaya kono ala de bi o dan yoro do mali o de ato ne ko ngo banay ala kana adu onga jamana kono de bi wati jaara ouverture media de kra organe folay mu e wulika jo sabati ala depuis banay maduya depuis anya me ka bi shin on jorla ni ni o prévu folay mi o ye domuna anyi ambalma munu ka se ko wele kana anga plateau ka olu munu zomgo bi shin one dukuka depuis do on nga wulika jo dat jatemele ba on bi ka stra munye o de ni sabula malien kulo ka gele wa ka gele mali kono ya no on to me nyonga chogomuna iki balma e vote korola iki sinji e vote korola kibi magere ka boala malien bolo ko o ko te se ka kedi ka so amika nyina ka fo ni bana yi emine ki ya yelema i balma fe o balma ya chiene bana bi ke sababu ye ka aw fla be blaka ta lahara ni ko balma ya to bi ta laba lahara ngam mali kono ngono o yo bani o kumna soro mu fe o jubina soro mu fe o e bana ndi o de la na fora balma ya chiene sinji ya chiene koroko ya chiene ini balma ay nyogonyo o chiene nga bana kumbe malion ko ko kusa bana frake ambi koko ke amba ke an yere de sabula ni ngomu na kera bi anga wulika jola ouverture media équipe be malion anya wulika jomu sabati ni nga tale voter ko be ka ke choko jume ambi se ka fo angu fe mauti na bo fio nga do bora ulu mba munu be nu bora ye kuma ka mu vo bora ka o de fo awye ka ira ka fo ko lubita kalafli wa onga la nyini munye uka du kono anga na me anglo la tuguni ka fo ko doni bana ngon bora yora ngono vote kero la anga no me o de kadanye chorno ko wulika jola alibi anya renseigner ka fo bureau de vote mununu bi bamako kono no ye commune de bureau de vote wi sadike kata 15 ambugu yoro kata amdalay kata lafia bugu ani kata kalabankura ni kalabanguro no bora nduguni ani ka boye tuguni quartier munumbi o nyefe no e nyama koroni falaje sema nui ani kata fo yirima jo ani ka sekingo fe kata fo jikoroni nu ani kata malion quartier be ani quartier mali na nyon ayira ka fo ko voti ka kera ni yoro nu njamana ka fo ko we makala kele makala ko ma voter mamu ndara voter ko de dokoyara angu sigile loka parce angu dalenda la yere ka fo ko mo bi bo ngani mo kera bo fenye we kamana gwangwe wa okanga anjoro ami joro muna o coronavirus akana seka ambalma usoro o coronavirus akana seka anzomo usoro o coronavirus akana seka chene ke anga jamana kono mali o mi joro odila alibi aborakai ma sata mu no kera Italy tuguni ka beta ma keme shegina mali Italian mi nyini kana ba wallahi Italian mi nyini kana ba ka sabu ke banai
bɔra k'a ye bana in ye fagali mun fana kɛ Espagne ni Espagnol n y'a ye ka Espagnol fana ta ye ko maa mun fana fatura bi Mali a ka ca ni maa 100 ye ninnu bɛ ka sa de u ni bɛ ka tigɛ don o don Ala bɛ ka maa dɔ b'u cɛ la maa 100 maa 800 maa 1000 Maliyɛnw anw bɛ ka siran Ala kana anw da kɛ ten n'a sɔrɔla kɔni ko jama jɔyɔrɔ de bɛ se ka ko bana in juguya Maliyɛnw Ala kana anw da kɛ ten koyi sabula foyi ma labato Mali kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan anw ka ɲɛmaaw bi min ni n ko foyi ma labato n y'a ye bi journée kɔnɔ Maliyɛnw bi tun ye dimanche ye mariage ko mun n'an bɛ ka jɔrɔ o mariage ko la ko ka na mariage ko ka caman bɔ a la ka dɔ bɔ jama ko la Maliyɛnw wallahi billahi mariage kɛra Bamakɔ kɔnɔ bi jama kun farame ɲɔgɔn kan an y'a ye an ɲɛna mɔgɔw kun faralen don ɲɔgɔn kan bi Bamakɔ kɔnɔ m'a fɔ Sikaso dɛ m'a fɔ Kayi m'a fɔ Mopti tiɲɛ don Mali ye yɔrɔ bɛɛ de ye Mopti ni Sikaso b'a la nka ne bɛ yɔrɔ mun na n bɛ ka n sinsin o de kan mariage kɛra Bamakɔ bi mɔgɔw kun faralen don ɲɔgɔn kan Maliyɛnw an ɲɛ de y'a ye jama kun farame ɲɔgɔn kan mɔgɔw kun bɛ photo ta la u nisɔndiyalen don k'a kɛ i b'a fɔ foyi tɛ yen Ala k'anw kisi sa Maliyɛnw sotaramaw kun falen don bi hali kunasini ne Cɔrɔnɔ ka émission na n y'a yira k'a fɔ ɲɛmaaw ye n k'u ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ministre des transports et de la mobilité urbaine ye a n'a baarakɛ ɲɔgɔn k'a fɔ a ye wulikajɔ mun kɛ k'a fɔ ko bɛɛ k'a lajɛ mesure minnu n'a bɛna ta transport domaine kɔnɔ ko bɛɛ k'a labato Maliyɛnw a y'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye k'a ma labato a y'a fɔ Michel Ly ye k'a ma labato ko sotaramaw kun falen don bi dewu Maliyɛnw mɔgɔw kun bɛ moto sanfɛ bi mɔgɔ 2 fo mɔgɔ 3 ne ye denmisɛnnin 3 ye bi u sigin bɛ moto kan u bɛ ka moto vuna la f'u bɛ tɛmɛ hali u t'a dɔn ko kɛra o kɛra Yirimajɔ mairie yɔrɔ la u ni dafalen tɛmɛna u maa 3 bɛ moto kɔfɛ u tun bɛ mariage de la u t'a dɔn fiɲɛ kɛra yɛrɛ a b'olu ɲɛna ko bana mun n'a bɛ ka fɔ ko kulonkɛ de don a b'u ɲɛna ko bana in k'a tɛ se ka anw ni tigɛ a tɛ se ka anw faga hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ko nazaraw ka fata ka ca ka tɛmɛ anw da kan Maliyɛnw hali n'a sɔrɔ maa 5 de bɛ sa yan maa 6 maa 2 de bɛ sa yan jɔnni bɛ fɛ o ka k'i ka mɔgɔ ye jɔnni bɛ fɛ o ka k'i yɛrɛ ye jɔnni bɛ fɛ o ka k'i fa ye jɔnni bɛ fɛ o ka k'i woloba ye maa si t'a yamaruya k'a fɔ ko ka kɛ i somɔgɔ dɔ ye cɛ mun n'ale fatura an balimakɛ mun n'ale fatura Maliyɛn don k'a fɔra ko coronavirus de yera la ko o de kɛra sababu ye k'a faga a ma dɔn ko coronavirus tun bɛ ale la f'a fatulen de a dɔra ko ja coronavirus tun b'a la u y'a ka denbaya maaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ bila quarantaine na nin waati in na olu fana ni maa joli gɛrɛla ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ cɛkɔrɔba in yan'a ka fatu ani a cɛkɔrɔba ɲɔgɔn joli sigira ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka baro kɛ ani a cɛkɔrɔba ɲɔgɔn joli sigira ɲɔgɔn fɛ ka taa misiri la parce que a waati y'a sɔrɔ misiriw ma datugu ani jɔn de taara jɔ misiri kɛrɛfɛ ka seli ka Allahu akubar kɛ yan'a ka fatu ja coronavirus tun b'a la a t'a dɔn ale fatura ka sababu kɛ coronavirus ye tiɲɛ don ko bana wɛrɛ de tun b'a la mun ye tension n'a ɲɔgɔnw ye ani bana wɛrɛ mais coronavirus tun b'a la a tun t'a kalama denmisɛnnin minnu bɛ n'u bɛ moto kan ni n bɔra k'u fɔ maa minnu bɛ n'u bɛ sotarama kɔnɔ ni n bɔra k'u fɔ maa minnu bɛ mariage kɔyɔrɔ la ni n bɔra k'u bɛ photo taw la jɔn ni jɔn b'a dɔn ko coronavirus bɛ i joli la jɔn ni jɔn de b'o dɔn aw k'o fɔ ne ye Maliyɛnw jɔn b'a dɔn bana mun k'a ti dɔn ko fɔ dɔgɔkun 2 bana mun ko n'a y'i minɛ k'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ yɛlɛma maa 100 ɲɔgɔnna de fɛ ka taa fururu ko mɔgɔ t'a dan waati dɔn ne ko jɔnni man ka i hakili to i yɛrɛ la o la Maliyɛnw Ala est ce que Maliyɛnw ye bana in faamuya est ce que anw balimaw u ye bana in kɛcogo faamuya est ce que anw de continue hali bi ka sensibilisation kɛ Maliyɛnw est ce que an de continue hali bi ka an balimaw k'u kunnafoni bana in a ma faamuya an fɛ wa an bɛ jɔnni interpeller na hali bi o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw Maliyɛnw bana in a ma faamuya dɛ wallahi ne jɔrɔla bi tuguni ne hamina ne miiri ko janyana Maliyɛnw sabula ne y'a ye k'a fɔ an balimaw faralen don ɲɔgɔn kan bi mariage kɛyɔrɔw la u farame ɲɔgɔn kan sumu kɛyɔrɔw la sumu dɔ kɛra bi Bamakɔ kɔnɔ n t'a yɔrɔ fɔ Maliyɛnw an y'a mɛn k'a kɛra yɔrɔ mun na u y'a kɛ du kɔnɔna de kɔnɔ maa joli kun faralen don ɲɔgɔn kan yen Ala de b'o dɔn Maliyɛnw an k'an balimaw kunnafoni u tɛ bana in dɔn minnu bɛ yen k'u bɛ kɔfɛla la aw ɲɛ b'a la maa minnu bɛ ka sa parce que an bɛ k'a mɛn ko maa 1000 sara maa 800 sara a b'a kalama k'a fɔ ko dɔw fana tɛ ka da u la Mali kɔnɔ wa Ala Maliyɛnw anw bɛ da ko la waati jumɛn
an bi ko minɛ n'an tɛgɛ fila ye waati jumɛn maliyɛn bi sɛbɛ kɛ a ka ko la waati jumɛn anw dalen b'a la k'a fɔ k'an da bɛ se ka k'a la an bɛna diɲɛ kɔnɔ ten an bɛ taa lahara fandanya kɔnɔ ten an n'u bɛ tigɛ nin cogoya la an bɛ taa lahara nin cogoya la an bɛ sa k'a sababu kɛ an yɛrɛ ka négligence Allahu akbar Allahu akbar a yɛrɛ bi o don ko maliyɛnw n'i ma fili kunu coronavirus yira maa kelen fana na quartier mun filɛ nin n'a bɛ Bamakɔ kɔnɔ ko 300 logement k'a yira 300 logement na dɔ la yen o mun n'a yɔrɔ o la o tigi fana tun t'a kalama ko coronavirus bɛ ale joli la o ni maa joli fana gɛrɛla ɲɔgɔn na maliyɛnw ne b'an ka ɲɛmaaw interpeller hali bi u ka dɔ fara timinandiya kan anw minnu fana bɛ yen k'anw ye fasodenw ye an fana ka dɔ fara sensibilisation kan hali bi mali mɔgɔ bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na komi n'a kɛra Mopti mara la bi sini Cɔrɔnɔnjɛ bɛ segin ka na a émission kan tuguni en exclusivité journaliste minnu n'u tun b'a kɛnɛ kan an b'u wele an tɛ maa si to yen nɔ an bɛ bɛɛ kɔ jira fiɲɛ na maa o maa tun bɛ nin ko in na ninnu ka nin fara ɲɔgɔnya depuis waati jan an y'a fɔ jamanadenw ye n ko ninnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko mun na est ce que fanga ɲini de tɛ aw yɛrɛ k'a lajɛ Sumala Sise bɛ bolo la nka opposition mɔgɔw bɔra ka kuma olu de b'u ka kow dɔn u ko k'u ti ko vote in kɔni k'olu ye démocrates de ye n ka cɛ maliyɛnw k'olu kɔni bɛ vote ko sabula ko hali n'olu ka ɲɛmaa yɛrɛ seginna ka n'a sɔrɔ k'u ye kalafili bɔ a ma k'a jigi bɛ misɛnya u ka ko la dɔ y'a fɔ bi n ka interview kɔnɔna na ala ka faamuyaliko ɲuman d'a ma a maliyɛnw fanga ɲini ma nɔgɔn dɛ a maliyɛnw fanga ɲinina a sɔnnen don ko bɛɛ ma mun b'a to ale ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ bonya ka da ale kan ale ka se ka nafolo sɔrɔ u b'a kɛ anw mun kama an k'an kɔlɔsi maliyɛnw an kana dɔ fara an ka kojuguw kan an kana dɔ fara an ka dimiw kan an kana dɔ fara an ka banaw kan bana wɛrɛ bɛ anw jamanadenw na mun tɛ nin ye maliyɛnw n'an ma ɲɔgɔn hinɛ minɛ an bɛ ban mali kɔnɔ yan nɔ k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama ni bana mun bɛ diɲɛ kɔnɔ anw bɛ dugawu kɛ de la don o don Mahmoud Diko y'a yira a ka kɔrɔfɔ la o don ko semasi kɔnɔ k'an k'an dala kɛ astagfirulahi ko sabula k'an ka ala wele k'a fura de ye o ye ale ko ten service sanitaire mɔgɔw ko k'olu bɛ ka mun fɔ an ye k'an ka dɔ fara o fana kan an b'o kɛ ni ka ala wele nka o si tɛ se ka ɲɛ tant que i m'i hakili to i yɛrɛ la i m'i janto i taama yɔrɔw la i m'i janto i b'i tɛgɛ di maa minnu ma i m'i janto i sigiyɔrɔw la i m'i janto i ni maa minnu bɛ yen k'olu bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an m'o kɛ maliyɛnw ko laban bana bɛ don an yɛrɛ dalen k'an ka dilan kan k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama an k'an balimaw kunnafoni hali bi u ka dɔ bɔ négligence la ko minnu n'a fɔra a ka se ka labato nka a tɛ se ka labato fiyewu tant que autorité m'a jɔ a jɔyɔrɔ la autorité de dɛsɛ bɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la hali bi sinon aw bɔra ka kumakan fɔ ka décret bɔ k'a fɔ k'a tɛ fɛ ka sotarama falen yen tuguni aw tɛ fɛ ka sotarama falen yen maaw sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mètre kelen kelen ka don mɔgɔw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ ka labato pourquoi a tɛ wuli ka jɔ kɛ ka polisi ɲɛnamaw don dugu kɔnɔ polisi minnu bɛ yen k'u tɛ 200 minɛ dɛ minnu tɛ 100 minɛ dɛ polisi minnu tɛ 400 minɛ k'u ka honneur feere k'a fɔ sotaramatigiw a ye tɛmɛ 200 di yan dɔrɔn i ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye parce que a yira jamana in kɔnɔ o polisi lankolonw fana camanba bɛ yen minnu fana bɛ yen k'u ka sira foyi tɛ jamanadenw na k'a sababu kɛ nafolo ye olu ka nafolo sɔrɔ dɔrɔn jamanaden bɛɛ ka sa u t'u ka sira la ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ k'u la ministre de la sécurité et de la protection civile n'o ye le général Salif Traoré u k'a lajɛ ministre des transports bɔra ka wulikan minnu fɔ ka kumakan minnu fɔ jamanadenw ka lakana kama jamanadenw ka kɛnɛya ɲuman kama a ka se ka sabati kosɛbɛ n'a ma wuli k'aw cɛsiri a bɛ ka mun kɛ couvre-feu la a ye dɔ fara a kan mun b'a to sotarama kɔnɔnaw olu fana ko ka se ka labato olu ko fana ka se ka sigi bɔlɔ kelen kan maliyɛnw Cɔrɔnɔ bɛ aw bɛɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn ouverture média kan an y'o de fɔ an ka wulikajɔ ani an ka cɛsiri o ye maliko de ye an ka objectif o ye kunnafoni ɲuman dilen en temps réel ni mun n'a kɛra Mopti bi a y'an jigila misɛnya wa an tɛna a kuma dabila fiyewu sini tuguni Cɔrɔnɔ bɛ segin ka na n y'o de fɔ aw ye a kɛra maa minnu ɲɛna u bɛ bɔ ka lɛgɛsɛ fɔ an ye ka na n'a prévu ye k'a bɛɛ d'an tulo kan sabula u ye dɔw filmer ka ban mais an bɛn'u interviewer jɔnniw ni jɔnniw bɛ a ko la a y'u tɔgɔ fɔ an ye jɔnni ni jɔnniw b'a la an k'u jira diɲɛ na maliyɛnw n bɛ aw bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn Cɔrɔnɔjɛ ka foli bɛ bila aw ye aw sigiyɔrɔw la aw ka denbayaw la ni maliyɛn kelen kelenna bɛɛ fɔ an balima minnu bɛ yen k'u sigilen don kɔfɛlaw la Faransi jamanaw Amérique jamanaw Italie jamanaw ni Espagne jamanaw ani Afrique dugu kɔnɔ n'o ye Congo Brazzaville ni Congo Kinshasaw ye Angolaw ani Algérie ni Libiw
Sénégal jamana ou Afrique du Sud ka taa fo Canada ni États-Unis Australie an ka foli bi bila aw bɛɛ ala k'aw bɛɛ lakana maa minnu fana bɛ k'u bi Asie jamanaw kɔnɔ arabu jamanaw Arabie Saoudite Iran ani ka fara Chinois jamanaw kan ani Japon jamanaw an bɛ dugawu aw kɛ aw fana ye ala k'aw bɛɛ lakana ala ka aw sago di aw ma ala k'aw kisi ka bɔ ni diɲɛ ni c'est-à-dire ni diɲɛ bana jugu mun tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'aw kisi ka bɔ a ma kira bonya kama a k'aw hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ anw fana minnu bɛ Mali kɔnɔ aw fana ka dugawu k'an ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sama dugawu la nin waati na nin ye dugawu waati de sabula ani maa mun bɛ guerre la nin waati na o ye coronavirus de coronavirus ko k'a tɛ maa to a ko k'a tɛ fantan to a ko k'a tɛ faama to donc anw ni coronavirus de bɛ guerre la Mali an n'a bɛ guerre civile de la anw bɛɛ kelen-kelenna de ye soldat ye wa an ka armes ye mun ye o ye safinɛw ye an k'an tɛgɛ ko safinɛw la an ka geliw k'an tɛgɛ kɔnɔ an ka ale ka masques k'an da la an k'an yɔrɔ janya ka bɔ jamana wɛrɛ la o de y'an ka armes ye Maliens o de bɛ se k'an kisi ka bɔ bana in ma n'i m'o matarafa n'i sara bana ni bana y'i minɛ o b'a jira k'a fɔ e ma kɛ soldat ɲuman ye i b'i hakili to i yɛrɛ la i m'i ka armes minɛ ka ɲɛ i m'i sigi ka ɲɛ n'i ka armes ye k'i labɛn ka ɲɛ mun b'a to ni jugu nana i ka se k'a bunte an bɛɛ kelen-kelenna welelen don o la Maliens minnu bɛ kɔfɛ hali bi ala ka dɛmɛ kɛ ala ka garisigɛw foni min kanubaa kelen-kelenna bɛɛ fo ouverture média directeur a ɲɛmaw ka fara an ka gardien k'an ka directrice commerciale n b'ale fana fo ka waleɲuman dɔn ani ka fara tanti Toto Jabate ka fo France jamana kan ani ka fara Binta fana kan Binta Dramé ale fana bɛ lajɛ kosɛbɛ France jamana kan n b'a fo ka waleɲuman kanubaa belebele don ani ka fara maa o maa bɛ ko bɛ n lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n kanubaa kelen-kelenna bɛɛ n ye mun tɔgɔ fɔ ani ma mun tɔgɔ fɔ n ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye a y'an sama dugawu la faso jɔ a ma nɔgɔ mun kɔni ye kunnafoni ɲuman ye an b'an cɛsiri ala hali bi ka n'a di aw ma mun b'a to kunnafoni lankolonw u ka se ka ban jamana kɔnɔ cogo min na mun b'a to kow ka se ka na jamana kɔnɔ yɛlɛma ka don jamana kɔnɔ n bɛ kuma laban ni mun ye an ka Sumala Sise an ka sama ni dugawu ye a bɛ yɔrɔ mun na nin waati in na ala de b'a dɔn a bɛ degun mun kɔnɔ a ka se ka segin a ka denbaya la hɛrɛ ni baden kɔnɔ an bɛ dugawu k'a ye a ɲuman ka segin a ka so a n'a nɔfɛ maa minnu bɛ yen ko minnu fana bananen don n'u tun b'a nɔfɛ ala k'olu fana furakɛ a ka garde corps mun fana bɛ yen n'ale fana décédera ala ka hinɛ o fana na k'a da yɔrɔ de ma jamana in kɔnɔ anw dala ye tiɲɛ wa an b'an cɛsiri la inshallah a k'an bɛn sini ala ka dɔgɔkun hɛrɛ ko ɲuman d'an ma k'an lakana ka kɛnɛya caman d'an ma hɛrɛ ani baden kɔnɔ kira bonya kama merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali merci